Okay, so today is chapter 6, circular motion. Okay, what you have to know is learning outcome is to describe uniform circular motion. Okay, so what is a uniform circular motion? A uniform circular motion is defined as the motion in a circle at constant speed v. So, the magnitude of the velocity remain constant, means that the speed is constant because they said about magnitude kan. Jadi dia panggil lah speed kat sini. Okay, and then the direction of the velocity continuously change as the object move around the circle. Okay, maksudnya dekat sini dia nak bagi tahu. Okay, so kalau this object move in circular motion, they will experience a constant speed. Means that speed v1 dengan v2 akan sama. Okay, v1 is equal to v2. But kenapa dia tidak means that velocity-nya tidak kosong sedangkan dia velocity-nya sama. Contoh kalau kita nak cari acceleration. Okay, kenapa dia still lagi boleh pusing sedangkan velocity dia sama? Okay, because the direction of the velocity continuously change as the object move around the circle. Nampak tak kat sini? Kalau objek ni move, nak pusing ke sini, so dia punya velocity akan tangential to radius, iaitu 90 degree. And then bila duduk di sini, dia punya velocity pun arah sini. Maksudnya dia changing direction. Okay, so changing direction. Jadi bila kita kira tentang acceleration, kita akan ambil lah consider as dia punya direction tu kena consider supaya kita tahulah nilainya bukan kosong. Okay, so acceleration is defined as the rate of change of velocity. Okay, so ini korang faham kot. Rate of change of velocity maksudnya velocity final minus velocity initial divided by t. Ini adalah A. Okay, tapi untuk chapter ni kita panggil A lah, dia special sikit. Okay, tak apa, kita just kira dulu. Okay, acceleration is defined as the rate of change of velocity. In the case of circular motion, okay, the velocity is not constant. Okay, maksudnya bukan velocity tak constant tu means that dia nak cakap tentang direction. Kalau magnitude sama je. Okay, so velocity is not constant because its direction is constantly changing. So the velocity is always tangent to the circle. Macam saya cakap tadi lah, always tangent to the circle. Okay, maksud tangent tu yang ni lah. Dia tangent to the circle, maksudnya ni circle tangent, ni circle tangent, maksudnya dia mesti 90 darjah to radius. Okay, so okay, so saya takut awak confused dengan ayat ni. Kejap saya terangkan sikit. Okay, kalau dia cakap tentang dia kata constant speed kan, nampak tak perkataan speed ni? Speed dia magnitude saja tau. Jadi kalau dia kata tentang magnitude, dia adalah nilai. Jadi untuk magnitude, okay, of the velocity adalah constant. Sebab dia adalah sama juga dengan maksud speed. Jadi kalau velocity dia bergerak 10 meter per second, jadi dekat V1 10 meter per second, jadi V2 pun 10 meter per second. Macam tu. Okay, so contohlah kalau dia kata tentang perkataan velocity, dia tak sebut pun magnitude velocity kan. Jadi dia sebut velocity merujuk kepada vektor. Okay, jadi dekat sini dia bagi tahulah, in the case of circular motion, velocity is not constant, but magnitude of velocity is constant. Awak faham tak maksud magnitude dengan perkataan velocity saja? Kalau velocity sahaja, dia merujuk kepada dua benda, magnitude dan direction. Okay, so velocity is not constant because its direction is constantly changing. Okay, nampak tak direction dia berubah? Kalau duduk kat sini, direction dia ke sini. Kalau duduk sini, direction dia ke sini. Ini kalau rotating clockwise rotating clockwise. Okay, so next, because the velocity is always tangent to the circle.
Therefore, an object in a circular motion is continuously accelerating. Sebabkan dia tu ada perubahan arah, maka perubahan arah kita consider sebagai calculation untuk acceleration. That's why dia punya acceleration bukan kosong. Okay, so even when the speed is remain constant, nak merujuk kepada magnitude of velocity, iaitu disebut perkataan speed magnitude of velocity. Jadi V1 sama dengan V2 sama juga dengan nilai V. Macam saya cakap tadi lah, kalau V dia 10 meter per second, jadi semua V2 pun 10 meter per second. Jadi kalau kita kira dekat sini, okay, contoh macam saya dah lukis saya cakap saya ada nilai V1 dan saya ada nilai V2 yang tangential to the circle. Okay, so kita ada V1, V initial 10 meter per second, V final also 10 meter per second because dia punya magnitude sama. Okay, so saya pun nak cari acceleration, average acceleration lah. Okay, yang kita panggil perkataan biasa tu adalah tangential acceleration. Dia ada dua tau acceleration dalam kes ni, centripetal acceleration dengan tangential acceleration. Kita panggil acceleration yang biasa kita kira lah. Okay, acceleration biasa yang kita kira. So ini adalah acceleration biasa yang kita kira lah. A average lah, saya panggil A average, sama dengan V final tolak V initial divided by T. Ini macam formula chapter 2 dulu, you belajar average acceleration. Okay, so kita pun nak tulis V final 10, V initial pun 10, tapi V initial dia ke kanan, jadi kita assume dia adalah positif. Okay, so V final adalah ke kiri, so maksudnya negatif, jadi saya letak negatif kat sini. Negatif 10 tolak, memang formula dia tolak kan, minus V initial 10. Jadi negatif 10 tolak dengan negatif 10 bermaksud negatif 20. So negatif 20 bahagi dengan 10 adalah 2. Jadi kat sini saya kena letak negatif. Okay, sepatutnya saya letak negatif lah. Okay, negatif 2. Sebab dia ada kiraan negatif kan, jadi kena tulis lah. Okay, ms negatif 2. Alright, so next adalah terms in circular motion. Okay, terms in circular motion kita ada yang you kena tahu. First adalah angular displacement. Okay, apa itu angular displacement? Okay, angular displacement dia merujuk kepada theta. Okay, theta. So macam kita belajar at mat dululah, dia kata to describe the motion we use angle instead of distance. The relationship between the length of the circular arc S with the angular displacement theta. So macam you belajar matematik dulu at mat, dia ada S sama dengan R theta, di mana S tu adalah circumference lah, length of arc maksudnya circumference yang kita nak kira pada theta berapa. Kalau kita kata theta kita panjang ni, maksudnya circumference you separuh lah, hemisphere lah. Okay, alright, macam tu. Alright, so V macam biasalah, ini saya just lukis yang tangential. Jadi saya nak tunjuk kat sini antara relation S dengan theta. So S sama dengan R theta, where S is a circular arc ataupun kita panggil circumference. Okay, kat mana yang kita nak ukur lah. And then R ni adalah radius of circular path, R. Okay, kalau terlukis kat sini, dia adalah R kat sini lah. Okay, next adalah angle measure in radian. Okay, yang ni wajib kena tahu di mana theta kita adalah calculation menggunakan unit radian. Kalau 30 degree, you have to change in radian first, baru you boleh masuk dalam formula ni. Okay, so kena ingatlah unit theta in radian. Okay, so apa kaitan lagi? Kita ada juga one revolution, satu putaran lengkap, one revolution. Okay, sama dengan 360 darjah. Also equal to 2 pi radian. Satu bulatan kita 360 darjah kan sama dengan 2 pi kan? Itu kita panggil satu revolution. Ataupun nama singkatan dia one rev. Okay, contohlah kalau kita nak tukar 3 revolution. Okay, 3 revolution dalam sebutan pi. So saya ada satu revolution sama dengan 2 pi. Jadi kalau 3 revolution kena darablah dengan 2 pi. 3 kali 2, so saya ada 6 pi radian. Jadi ini adalah saya punya theta lah untuk jawab soalan. Okay, contoh kalau kita kata kita ada 40 degree. 40 degree kena tukar dalam sebutan radian. So 40 darab dengan pi bahagi 180. Degree kena bahagi dengan benda degree.
Okay, sama dengan 0.22 pi radian. Untuk chapter ni, you tinggal dalam persebutan pi pun tak apa. Tak perlu darab lah. Kalau you rajin boleh je darab 0.22 darab dengan pi, dapat jawapan dalam nombor pun boleh. Okay.